Count Mr. Umpire. Balls 2, balls 3, strike 2. Selection ball. So 1-1. It's a walk. It's a ball. Nako. Magandang Maganda ng kilapay. Bola, bola! Pasuyo! strike 1. Oy! Bat! It's a ball resulting to what? Alright, 1. It's too high for the batter. Another high ball for the... Second base. Yan! Second base. Take to eh. Wala, hindi na. Si Nitoy. Tao. Okay. On the third, on the second, 1 down. Hindi kaya ubusin ito. There's the ball. Strike 1, ball 1.
Nice try, Mr. Muller. Strike 2 by 1. Too high for the batter. 2 more. Balls 2. Strikes 2. Balls 3. Baka hindi yan. Yo! At ako. At talagang ako talagang Gusto namin. Sabi ko sa bata ko yung mga. Yan! Yan! Oo. Ay, wala na. Malayo karay sa sinunay. Lito na eh. Ay, siya pala na eh. Ay, siya. Ay, siya. strike. La tiene tu hermano. Ay, tatlo na eh. Tigalo na eh.
Another ball. One down! Parang na. Ooh. It's a strike. Another strike. The ground ball. Ball one, strike two. It's a good ball. Yun na. One on first, one on second, one down. Sinitay muna bago siya. Sinitay bago si Tupay. Tercer turno. Tercer turno. Sa taon ba na ang laro naman yan? Strike. Another strike. Nice try, Mr. Muller. Yeah. Trial out. Muller. Man on third, man on second. Two down. Vuelve.
Another ball. 1-2. Two down sa, two down! Устя, puta. Out! 3 down. Oh, si Jay. Si Jay. Si Jay. Hindi. Okay, first batter na Mindoro. Mindoro nga, gama. Barcelona. Norte. First batter ng El Norte. Hey. Ha? Gaya. Canteras. Corteza. Oh, Canteras. Perez. Iribado. Andayan. Villegas. Wala. Hey, Premo. Oh, yung bayak na yan! May pangat! Okay, Marlon first. Corteza, Canteras, Perez! Midnight! Okay, strike one. Mataas na pinalo. Ball. Ball one, strike one. Mag-helmet na! Too close. Ball two. Kuha ang helmet doon! Another strike, pinalo, perfect. Four ball. Out ang second.
down. Stress. Eu quero. Parou. É quem como sempre. Man on first, 2 down. It's a ball. Tira. Safe. It's a ball. Ooh. Strike. Oh, hindi naman maano. Sunod-sunod, Perez! Inipado! Eh. Landayan! Okay, man on first, 1 down. Save on first. Save on second. Man on first and second. 2 downs. Three down. The score of the one inning, 14-1. On bat, Troy. Followed by Leandro, Lemuel, and Al. Hey! Troy, Leandro, Lemuel. Okay. Game ball. It's Wow. Vamos. right. Yung baka meron nainitan dyan. Meron ditong ice candy. Puta, loco. Another Sige, strike. la bola, ¿qué está pasando? Loco. Puta, miércoles. Bottom south.
Okay. Ito, mana. Butter was hit bubble resulting to a walk. Right. Strike. Strike. Last pitch! Wala ka pa pag-uwi! Strike ko na ba na kay Hans, ha? Siya sa sunod. Alam na. It's a close roll. Hans, para po ulit! Nice! Strike two. Ulit, ulit! Ulit! Ang joke lang mo yan. Yan! It's a ground ball. Ball two. Strike two. Yan! Okay. 1-1. Pakikuha ng bat, pakikuha. Man on first, man on third. No down. It's an all so far. Follow. Nagkakasama na eh. Another foul. Ball to the south.
Okay. Ano yan ha? Kita mo kung saan kukunin yan. Man the third, man the second, 2 downs. It's a 4 ball. Another 4 ball. Balls 2, no strike. Another ball, too high. Babae, Mr. Pitcher, para... Yun! Hihili ka ng bola. Break. Okay, man on third, 2 down. It's a low ball. Too low for the batter. Another ball. Nơi nào vậy? Hindi mo ka mayi. Ako na may Ako. Ako, James. Dapat na may ngayon at huli-huli. Chưa có đâu. Uy! Yan. Strike! Ganda! Very nice. Another strike! Struck out! Nadali ng easy ball. No sé, cada vez que estaba viendo los Malambat! Benjala! Ano yan? Adi? Wala na.
Janot! Hitmate! Villegas! Okay. Bravo! Dahil naman siyang galit, pero di ko pasarang ka, nahuli. The second inning, 18-1. Magdawang. Pwede pang maghabol. Pwede mo ang gawa. Dahil ano? Posisyon ko niya. Si Ari, nakahati sa akin. Tapos si William Dan, papasok ako. Sino? Kay Al. Sino? Papasok Kay Al. ako lalabas. Okay. Okay? Yan na. Ang kwan. Okay. Sila. Okay. Okay, substitution. Walang DH yun. Wala nang DH. Kasi ang DH na pinasambituin, si Tupet. DDH pa rin. Wala na. Si Ricky na. Wala Okay. Hindi, kasi may DH si pinasambituin eh. Wala eh. Okay, substitution. Bituin out. Ate, oh. Ricky in. Wala. Dahil pala yung para-prayer. Okay. Ang bater ay si. Time out, time out. O, segundo. Sino? Papatak na. Sino papalit? Ricky. Si Ricky. Pwede? Pwede kayong matalo doon. Tama na yun. Ay, mali yun. Kung sino papalit dito, kahit patapos, papalit dito. Hindi pa rin papalo si Rick. Bakit? Hindi namin naiiwasan ng bakit. Kasi hindi namin maghanap. Okay. Yung picture ka eh. Pero ang ginawa ko nga muna, nag-take position muna kami niya. Okay, take position. Huwag ikaw ang patat, makakapali mo rin eh. You know,
Cambio. Tapos sa Ay, kahit na. May TH ka na kanina pa eh. Yung TH sa iyo, kahit sinong pumat sa iyo, yung parin. yung parang nakamarot. Oo. Wala ko nang Ano? Ano? Pero ano, kapal na IC. Pero si NBA no hay problema. Si NBA no hay problema. NBA hacer no batea, pero batea NBA. Por eso. Por eso. Él no batea. Batea NBA, pero él no batea. Batea NBA, ese es el problema. Ahora está en fuera. Está cambiando. No importa, pero está fuera por qué. Bueno, para que NBA, entras y te vas. Te vas y No, va a cambiar, pero no es. Pero no importa, si cada uno por él no importa, pero Ball one. Ikaw ang papataw. Okay, ikaw lalabas. Tapos dito mo sa siya mag-take position. Okay. 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 Eh, umayos na. Endereza. Llevas dos. Endereza. Vamos, Troy.
Rafael, what's the count? Ball two, strike. One. Ball three. And it's a walk. Bottom first, bottom second. No time. Whoa, whoa. Palabas yung bat na yun. Mga ball. Ball. Justo se le ve cuando ayan, pagi! ¿Sí? Hacemos... ¿no? ¡Eh! ¿Sí? ¿Cómo funciona eso? Ano ba sabi mo ngayon daw? Ano ba sabi daw? No more play! No more play! No more play lang! Ang kaya ako, iyo! Yung ano yung pater? Ha? Ang sunod. Kaya mo ng palo! Tuloy! Nakahuk na! Nakahuk! Yeah. Change. No. Okay, one and first, two down. Esta manguera va a ser girar. Enough. Ng second. For two. Buster strike one. Bibig lang. Another ball. Ball three. Pero kinuha yung agua. Ako pumasok.
Strike. Okay, Malik first, Manusen, sit down. Out. Strike. Si el equipo de Barcelona sería. Strike, 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 strike. Wow, yo quiero. ¡Ay! Okay, sit down. ¿Sabes si hay bar en el otro lado? No sabes si hay bar. ¿Cómo unir esto? Poco. Ang back para sa Norte. Ricky. Ya vio, bueno, era como, ha ponido muchos suelos. Cuando hace energía va a ver. Sí, mafia boss, ahí está. Sí, mafia boss. Y arriba, Kanino? Ayun. Ayun na kay James. va a ser él. Perdón. Perdona, pero Okay. Pero, Alam ko yung 19-1. hold. Another close ball. Ball screen. strike. Dios. Foul. Right one. This is foul. Amor, pagod ka kasi si Mo. This is foul. Ikaw ang pinakapagod dyan. Kayong dalawa ni... Agarawalas. Ako eh, dahil sunod-sunod eh. Isa lang yung pinalo ang ano. Wala pa si... This is strike. Ball yun. Pilis ka naman dyan. Oy, Ball. This is claramente. Bye. Palit din ang catcher. Pagod na yung catcher. Pagod na ang catcher. Palit! Waiting for a walk. Ostras. Another walk. Chora. Bayan! Hari mo nga rin, ano nila naman, mamaya habol na naman sila. Mahaba pa ang oras. Kung sino dyan merong inuuhaw, meron daw dito ng ice candy. Yan, out! Pero por qué estas cosas? Bayan. Ostras. Boo. Y están ahí dos juntos. Go. ¿Cuál es el score?
al guante, tiene que tirar. Yes. Anak, yung mga pinagkainan, napatira. Ay, basta na, nayabaw. Tira lang. Sayang yung plastic. Anak, ayaw ko na. Ano ba? Ayan na, sinasabi na. Al corte. Corte. Puta, yaw ka. Madre mía. Bayan! Los errores, tío. Tatawanan ko kayo pag talaga kayo ng talo. Jesse 8-1. Andaya. Palta na din ang katse! Handa yan. Prepara, handa yan. Oh. Oh. Hostia puta. Nabawa. Mabayan! Huwag niyong basta-bastahin! Kasi nga pinalitan na yung picture, hindi pa naman picture na pinalit. Balik na! Balik! Kasi malaki yung lamang nila. Alam na nila, malaki na yung lamang nila. Kaya Villegas! Atena! Preparar kayo! Hostia to. Kada bis na lang pag sila lamang ganyan. ¿Estáis muy relajados, eh? Wala pang out. Sa'yo. Swing and a miss! 12 inches! Madre mía, ¿qué es esto? Tiempo, dice. Dito kayo tumaan. Sí. Out. Strike out. Bueno, pues ese está strike out na. Bottom show! Nakakanta na din ako catcher, pitcher. Total, pinusta natin naman nila. Mataas, mataas! Uy, Dios. Okay, another ball! Ay. Ay, madre mía. Imbes na matapos na. Halip na ano na eh. Pakakabahin pa. 3 bolas. Another ball! Mascotea, catcher, mascotea. Hola, tío. Aba! Vamos, oblígalo, oblígalo.
Ahora. Ang laban, ilaw naman eh. Isa na lang. Diyos ka, nakakatawa yung laro. Hindi na. Bagay, ang mga naglalaro naman sa kanya, parang hindi rin play eh. Mga bunot eh. Kasi habol ka. Hindi na rin nasasabi. Karo. Kasi nga po, alam namang i-ano. Inaano It's too high for the water. Ball one. Dos. Another Sa roll. depensa na lang tayo mag-out. Yeah. El pitcher está bolero. Vamos! 3 bola. Ball three. Diyos ko, pagbayag pa mamaya. Ay, 6:30 pa na. May 30 minutos pa. Strike one, ball three. ¿Cuánto vale? O anak, 19.5 siguro, 6. 6. Ang pasó, 5. Wow, ya le hemos dicho. It's a walk. Puro walk na, puro walk. Ay, pucha. Ayos pa. Ay, na. Ayos ka lang, ayos ka lang. Ayos. Okay. Ano, kita ko na lang. Ball roll. Cuidado. Labas. Paano nga ako tanong? Hindi ko sabihin eh. Naku! Pagod na ang catcher! Ayan, ha? I-out mo na yan, Al. Dos bolas. Vamos. Ay, dos strikes. Vamos. Una más. Ay. Count, Mr. Miles. Magpupul beses pa. Ball three. Strike one. Oblígalo. Vamos, catcher. Sí. Joder, nada más copió. Another walk. Full bases, two down. It's a full bases, two down. Strike. Bakit ang depensa nakatras, hindi mag-avansa? Another strike. Yan na, kay pag-bolos na kay ano. No, ang depensa masyadong... Ako, yan, katulad Ay, niya. Diyos ka, Lord. Eh, kung hindi mo bilis-bilis na yung papa, eh, di takbuhan niya. Ay!
Sino kaya yun? Uy, hostia. Wala na na, pati natatago. Ano na, Wala pa makan. Ano nga initial? Cuarta inning. 19-6. Sino din may bay? Barcelona, pues 19-7 Yes, ahora. oh! Pues, Kakalahati na naman. 18-1, ¿eh? Solo por cambiar el pitcher. ¡Vale, vale! ¡Vamos, defensa! Hostia, ya lleváis 2 outs. Pull down! Pull bases! 2 down! Bubuyan, niya pala. Yung takbuhan niya na nakapalayo ang bola at ang ano yun na. Out in todos bases. ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! Es que nos tiene zona. Pwede rin naman palit-ulit kahit ano eh. Sino bang pitcher pa nila dyan? Si ano, Victor, pwede pa naman bumalik, di ba? Hindi na. Pag ang pitcher ay tinanggal, hindi na pwedeng ibalik. Ano ball? Porque son reglas. Son reglas. Tamuda ka mga babada, 18-1, inibatan na pitcher na nagikabilda sa bale, imabot dan. First base. En este solo. Ay, no. No, bakit kasi lagay ng low kahit yan. Masyado sila. ¿Qué es eso? 4 bolas? No, es una tontería lo que están haciendo. ¡Vaya! ¿Qué tayo ni mame? Ay, apa, diap na. Domingo. Nakabalik na ng Domingo sa mame. Ang init. Hindi nyo kasama si Liet. Hindi, nung ina. ¿Qué tal, mami? Bien. ¿Qué me? Yan, papalo na naman si Elevado, malakas mong papalo. Wala na, puro po bases por bolas na. 9, 18-9, 18-1, grabe. Ano ba naglalaro? Sayang lang ang pagpapakahirap ng kasamahan. Ball! Porque se han confiado que ya tienen 18-1, pero no la están mirando la hora, que todavía es 8 horas, ya son 40 minutos wala todavía. pang out. 2 outs. ¡Haz el out! Coño. Buti nila, maliksi itong catcher. Kaya nga. Pero kung todo kahit na gano'n, todo bolas, base por bola, base por Pag bola. malik yan, apat ka Mr. agad. Ball, Mr. Butter! Pagod na ang catcher! Ya ves, ya. Sí. Ay, por fin. It's a 3 down! Buti na lang, Diyos ko. Pero 8 yung in-score nila dyan, sa inning na lang yan. Sino pipit yan ang manong kuhan ni... Si Al. Kasi parang dati aking susuntukin na ng matindi. Bakit kasi nila inalis? Ang alam ni confiados. Confiados de 18-1. Pag Kung ano na lang sa inyo. Kung último, eso sí, pero kung 40 minutos no es para jugar así. Anda ya. Y hasta yung último minuto nga, mahirap pa kung minsan. Lalo na Di sa, saan ang lugar ni Perdi ngayon? center field. Ano yun, abierto 5 minutes. Wala nga 55 sa kasamahan ni... Hindi naman pupunta dito ang 55. Ay, kanina. Galing kayo sa baba. Ano, Ricky? Ay, Si Ricky! Di ba, ipagbababaan tayo dito. Ricky, Toy, between! 55. Buwan. Preparar!
Adayo, 150, ante, hango 55. 50, be mabakay kumadyante pala isa kay nag-transfer 150. Yung diretso. No, talaga, doon kayo, doon, so may ano, adayo kayo na. Ay, nanatim tayo dito. Norte? Norte? Algas. Lagi dating power cast. Tanijong ka na pantikwa kay kada Kalagaw. Ah. Rone. Ay, so nga datan ni Jong nga. Ang ba, pretty. Ito ay entertain. Ahora hay que hacer carreras otra vez. Oh! Ouch! Aray ko yun. Wala si Paring Hans, yung kapatid naman. Kapatid. Umuwi na si Hans, yung kapatid naman ng hindi na masakar. Umuwi na. Yung kapatid naman ng pinataman. Konpiyado da nga road. Ayan, siya. Es broma. Ate, he's not here. Kuya. Kalugan namin man ni bakla. Sinong bakla? Ilibay. Nilibay. Bustras. Vamos! Batea! Parang yoyo. Pagod na. Pagod na yung bateador. Yung tatsyar. Catcher eh. Foul. Si. Ang semifinal dan sa Luigi Sinwebe, awanan ni Jameson. Patay kayo dyan. Awan si. Next week. Itong Domingo. Vale. Nayamot na apay gamit adi nga nag-correr mo. Apay nga kuma. Maglakat ang dangay ko na double play. Pero por kita nagsarima ng iyay. Nagtangada na kasi hindi na pala yung tapos yung double play na. Claro, double play. Isabat dan Agdadamon. Banador! Teams mo. Kaya nasunod lang ako, baka may mapagalitan, balik na naman. Sorry! Alam mo naman kayo, no? Vamos! Yung sunod na papalo! Maganda na! Designated hitter, claro. Hindi nila yan tong. Pag hindi papalo. Nagay Pilipinas ni Hans. No, nagapit siya. Di balay tatay. Siguro natin nasaktan manan tayo nag-slide. Tuntotokis at slide ko pa lang kami. Ay. May oras kayo mulay. Alas 4:30. Oops. Claro, ang ganda. Vamos. Kailangan nilang makaisko. Ay! Nakakatakot naman na. 2 out na. 2 outs. Down! 2 downs. Vamos, James. Hay que hacer carreras. Oh! Pucha.
Alin, 20. Ay, 3 minutes na kaisa. Full charge ang mga bata. Vamos, James. Ay! Bakit may laro si Kaya? Ay! May bagong audience. Hola! Apreta el bate. Ang pangit lang siya. Suena muy mal esta bate. Uy, 2 bolas on strike. Uy, Dios, James. Vamos, vamos. Termina el swing, vamos. Ay, dati ka lang. Ay, gak bakasyon. Pero hindi magpaliborda. Di rabi yan kasi. No, no. Completa. Completa na nga ba? Vamos, James! Ah. Despierta, hay que robar. Yan pa, sabi ko sa inyo. Es que Ang-block mo ganun eso es interferencia. Blocking mo, nalalamig na ang video. Pag hindi mo nahawak yung bola, hostia, interferencia total, eso. Hostia. Nakadamo ko matres. Hindi na pala yung doon. Hindi pa nag-slide na. Excelente, vuelve. Loco. Estás ahí. Delikado tumakbo. Hay 2 outs. Vamos, Banso. Ay. Vamos, vamos. Baseball player daw sa Pilipinas yan. Diyan. Itong 13. Baseball. Baseball. Bisaya. Mga Tagalog. No, 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 no. Safe, safe. Buti na lang out na sana na disco. Talo, siguro. 2. Dalawa lang. Hindi ka pinagpakpak sa ni James nga may isa. Si James at saka si Troy lang. Ah. Ang init. Sumuko na ang ating picture. Sino tag-picture? Ewan daw kung sino na naman. Ang lintik na yan. Tapos isa tag-first base. Lagi nga naman sigaw ng asawa ng katse. Nervyos na ang picture. Sorry po. Color. Anong ulam ni Mami nung niluto mo?
Nagtinola kayo. Ay, ay, ay. Dahon. See, I can like. Ang palaya naman yung nilagay ko kahapon sa pakpak. Malunggay at saka Ang palaya. Hala. Hala. Meron sa bahay. Ang init pa naman ka mo bumaba. Kaya nga. Baka mag-aakyat. Bulusod ko na kahapon. Wala. Ayan. Meron pa yun. Uske na, agwa? Pupunta dito na yung mami. Ha? Sunduin mo. Carreras, 29. 29. Ano na pala? First base pala siya. Base borbon. Parehas na pitsera natin ko ah. No, pero sila hindi pa sila nagkambyo ng picture, no? Yun pa rin. Eh, isa po ang picture nila. Ah, siya lang. Sa atin na may iisa din eh. Nag-ano lang, nag-practice na. Akalay gaya na. Bumawi ka, Al. Mhm. Uy! Ipahumo Uy! yung dalawa. Vaya strike tan fuera. Tagal ng 2 outs yan ah. Ay! Ay! Rio 9, 20. Oh! Ayun. Ay, lalaro ulit ang alagaw? Wala po. Barrio Fiesta. Kala ko alagaw. Ito na taman kasi. Adrian. Tapi pala kalman di balay data. Kon mami. Hoy! Oy. Oh, hindi ka niya nakita. Qué malo. Ya nacido así. Qué malo eres. Ay. Parang nakakaano naman doon na yun. Nakaboring. Boring. Hindi na lang lang. Kasi ng oras na lang. Walang walang emosyon. Ang maemosyon yan. Ito. Kasi nga, Wala na. lalo na kanina, yung 18-1. Ay. Hindi na tataya. Ay. Out. Strike out. Galasiti na. Ang gagalasiti ang laro na. Ilan pang hahabulin nila daw? 11. 11. Up na kayo. Last 5 minutes. Ano, bago pala nga gusto tapos na. Kaya Picture mo ni pwedeng ibalik ba pag softball ba pwedeng ibalik ang pitcher? Ang alam ko po yung pwede. Kasi ang baseball hindi Pag pwede. inalis mo na, wala na. Oo. Kaya sabi ko pwede silang magpalit. Kasi ang baseball nung hindi na kahit sa bangkilyo na pag tinanggal mo na hindi na pwede. Kasi nakikita ko dito. Nagpalit sila. Pwede lang yung magpalit. Bale. Madre mia. Ilibado! Kaya sabi ko Handa! kanina, hindi ko sila magpalit. Bali. Diaz! Adina! Bale. Change position ulit.
Bueno. ¿Qué es esto? Pag hindi sila mag-score na dyan, yes, tama. Basta, tapos na. Mag 3 outs na dyan, yes na. Basta 3 outs na rin dyan. Ay! Nakadisgrasya pa. Aray, aray. Aray pa yun, ay. Parang dami ngayon na taba. Aray. ¿Qué está? ¿Qué está? Grabe, Baguhan daw, hindi marunong. Ay, yan na yan. tapos naka-short pa. Ay, ba't yan nandito? Ay, nandito mabot ang ating maray. Ang ating maray. Di ba ating maray? Nagkanda yun. Awanan na. Double play, konyo. Yasta sa kabol. Madre mía, vaya double play más bonito. Esto es el James. James, mami, no perdona. James, muy bien. Doble partido, ¿eh? Así se hace. La próxima. Wala na, 19. Wala na, mami. Nasa Austria na. Ako dun sa Ang init na Si dito. Domingo Lones. Ito yun. Dos muertos. Está muy bien, ¿ves? La última jugada, solo un rato. Un rato.